देवा प्रभु गौरव करवा ए समय पालक महाशय को अनुरोध करुच्ची महाशय आगक आसबे जो वाक्य प्रकाश करने दि जाए से वाक्य मानक शिक्षा प्रदान करेंगे प्रत्येक निरवता सह शुणापी जीवा धन्यवाद। प्रभु नाम गौरव हो प्रभु आम प्रति दया प्रकाश करी अनुग्रह दान करी तांकर सानिध्य लाभ करने देइछंती तेणु विशेष विशेष प्रभु को धन्यवाद देवा सहित उद्योग समिति को मध्य धन्यवाद ज्ञापन करुछि। हालेलुया हालेलुया। ता सहित समस्त को पुनर्बार नमस्कार ज्ञापन करुछि। नमस्कार। अनेक कथा मन को आसुछि कहीं कहीं उपासना सारिला परे संभवतः नामनगढ़ जीवे बोली आमे स्वेच्छादान बंद करदेलु समय को सद्व्यवहार करवा बोली बाक्य मध्य मु बेसी समय नेबिनी किंतु मु अनुरोध करुछि समिति मानकु जदि वाक्य अच्छी वाक्यर शास्त्रांश अध्ययन करा जाओ अन्य शास्त्रांश अध्ययन रे समय आमे व्यय करिबा नाही। प्रथम कथा एटा अनुरोध रखुछि किछि भूल बुझंतु नाही। तापरे जदि आमानकर गीत गाइबार अच्छी आरंभ बेले आमे आउ गीत गाइबा नाही जदि हमर प्लान अच्छी टिके आमे सजाड़िबा मंडली को समयर सद्व्यवहार करवा एटा आमे अभ्यास रे परिणत हो जाइछु सबु मंडली रे ए समस्या अच्छी आउ कौन कौन समस्या अच्छी समय केंती हमर व्यय होउछि टिके ध्यान दियो आउ समस्या अच्छी वाक्य पाई प्रार्थना हेइथिले मध्य आउ वाक्य पाई आमे प्रार्थना करूछु एबे मुठिया हेली मोर वाक्य अच्छी मोर आउ जरूरी नहीं प्रार्थना करबा पाई जेहेतु वाक्य पाई प्रार्थना हेई सारिछि एगुडा को आमे टिके ध्यान दउ नाहु बेले बेले कौन लगे जदि वाक्य पाई प्रार्थना हेई थिबो मु आसीबे मु प्रार्थना करिवे बोले जे करिसंती तार प्रार्थना रे आउ किछि मूल्य नाही तेणु एबे तो सेमती हेइनी किंतु टिके ध्यान रे रखिबा आउ विशेष करी ए सबू रे जदि आमे ध्यान देबा आमान को 10-15 मिनिट बळका हे जिवो गोटे भल उपासना आमे करि परिबा तेणु दया करी आसंता दिन मन करे उद्योग समिति हुवंतु संडे स्कूल समिति हुवंतु अबा महिला समिति हुवंतु आमे सचेतन हबा। मु आज देखुथिली जे आमानकर प्रोग्राम रे युवक मानकर स्वतंत्र गीत गोटे अछि तेबे आरंभ रे आउ गीतर आवश्यक नाई सीधा आमे आरंभ करि परिबा ग्रीटिंग्स देकी आमे कौन होरुचु ग्रीटिंग्स दउछु बाइबल पढुछु प्रार्थना करूछु तापरे आरंभ करूछु सीधा सीधा प्रार्थनार सहित मध्य आरंभ होई पारिबो वाक्य पढ़िबाटा ठीक अछि असुविधा नहीं किंतु आमे टिके शिक्षित हवा तार अर्थ मूर्ख सेमती उद्देश्य कौन नहीं शिक्षित हवा समय को पहुंचेबा प्रार्थना आमर सबु परिप्रेक्षी रे गुरुत्वपूर्ण कौन गुरुत्वपूर्ण प्रार्थना आपण ठिया हवा पई प्रार्थना दरकार आपण परिचालना करबा पई प्रार्थना दरकार सबु अवस्था रे प्रेयर बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु शास्त्रांश अध्ययन न हेले किछि असुविधा नहीं किंतु प्रार्थना बंद न हेउ प्रार्थना हो शास्त्रांश अध्ययन न हेले मध्य कौनसी ईश्वर दृष्टि रे अपराध हेबो नाही
तेणु एप्रति टिके ध्यान देवा जी आसे संपादक आइले से शास्त्रांश अध्ययन करिब सभापति आसब परिचालना करने से शास्त्रांश अध्ययन करिब संपादक प्रार्थना करिथिबो सभापति आइले से प्रार्थना करिब नै कि एमती आमर बहुत समय व्यय हो जाउछि तेणु टिके जदि संपादक आरंभ कले शास्त्रांश अध्ययन कले सभापति आउ सेटा न करिकि सीधा प्रार्थनार सहित आरंभ कले आसंता दिन मानकरे श्रृंखला आम चलवा बोली मने करुछि किछि भूल बुझंतु नाई क्षमा करंतु आसंतु आम ईश्वर वाक्य ध्यान करने को जीवा कम समय भितर तेणु प्रिय ईश्वर लोक मैंने आम अध्ययन करूँ जिहिजिकल 16 अध्याय 43 पद जे जिहोयाखिन को जेतेबेले बाबिलोनीय साम्राज्य बंदी करी नहीं गले सेतिकी बेले जिहिजिकल को मध्य बंदी करिकी नहीं को माने शत्रु माने ध्यान दियंतु समस्ते अल्प समय जे शत्रु माने विजातीय राजा आसी ईश्वरंक मननीत लोक मानंकु बंदी करी नहीं गले संभवतः 597 ख्रीष्टपूर्व 594 ख्रीष्टपूर्व भितर ये घटना घटी तेणु ए बंदी करी नहीं जीवार कारण कौन कौन पाई बंदी करी नेले बहुत कथा मुंड को आसुछि जे परमेश्वर बंदी करी शत्रु नेबा पूर्वर कौन जिहुदा लोक मानक पाई जेरुसालेम मंदिर पाई करिथिले तार गोटे भाग अछि ध्यान देबे पुणी प्रभु जहा कले कला परे आमे जो आशीर्वाद प्राप्त हेलु आमे कौन कलु सेटा गोटे भाग अछि तृतीय भाग जे आमे जहा कलु फलाफल कौन आमे पाइलु रिजल्ट प्रभु कौन कले प्रिय ईश्वर लोक माने तीन भागर अनेक कथा सबू तत्वमूलक भावे आमको मिलुछि किंतु मु केतेक कथा कहबी लेखा अछि जिहिजिकल 6 अध्याय 1 पद पुणी 5 अध्याय 1 पद पढ़िबा दरकार नहीं से स्थान मानकरे 5 अध्याय लेखा अछि जे जेरुसालेमर विनाश विषय रे 6 अध्याय लेखा अछि प्रतिमा पूजा जो माने करुथिले से मानकर विचार विषय रे ध्यान दियंतु जे जो जेरुसालेम को परमेश्वर आपनार वासस्थान कले जो जेरुसालेम रे परमेश्वर आपनार नाम को रखिले जो जेरुसालेम निर्माण करिबा पाई मंदिर निर्माण करिबा पाई दाऊद परी परमेश्वर मनर मत राजा को मध्य कहिले जे तुम्भर हस्त कौन करिछि रक्तपात करिछि तेणु सेटा निर्माण करिबो नै तुमर पुओ निर्माण करिबो एभली एक स्वतंत्र मंदिर को प्रभु शत्रु हस्ते समर्पण कले ध्यान दियंतु समर्पण कले कारण तत्कालीन लोक माने परमेश्वर विरुद्ध रे 16 पर्व रे लेखा अछि व्यभिचार आउ बेश्या कार्य कले ध्यान दियंतु दीटा कार्य जे व्यभिचार आउ बेश्या ईश्वर विरुद्ध रे कले दीटा कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा तेणु प्रिय मंडली प्रिय ईश्वर लोक माने जे परमेश्वर विरुद्ध रे आध्यात्मिक भाव रे तत्कालीन मननीत लोक माने
ଏବଂ ମନୋନୀତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗ୍ରାମରେ ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କଲେ, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯିଶାୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସତୀ ନଗରୀ କିପରି ବେଶ୍ୟା ହୋଇଅଛି, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କଣ ବାସ କଲା? କର୍ମ, ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ସତୀ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲରୁ ଖରାପକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯୋଉ ନଗରରେ ପବିତ୍ରତା ବାସ କରୁଥିଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ନଗରରେ ଦିନେ ସତ୍ୟତା ବାସ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ନଗରରେ ଦିନେ ଧର୍ମ ବାସ କରୁଥିଲା, ଏଭଳି ନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ନିଜର ସତୀତ୍ୱତାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ସତୀତ୍ୱର ଅର୍ଥ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବ୍ରି ଭାଷା, ଏବ୍ରି ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏବ୍ରି ଭାଷାର ଆଉ ଅର୍ଥ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ସତୀତ୍ୱର ହାନି ହେବାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଯୋଉଭଳି ପବିତ୍ରତା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଧରି ରଖିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରି ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ସତୀତ୍ୱତା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି, ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲେ ହେ, ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ହେ, ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଥିଲେ ହେ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି କାମ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନଗରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ହାୟ ହାୟ, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ବି ମୁଁ ବେଦୀରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଃସାହସ କରୁନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ କଳଙ୍କିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ହାୟ ହାୟ, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖା ଅଛି ଯିରିମିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ, ଯେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ, ଜିହୁଦା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପଢ଼ବା, ଯାଅ ଜେରୁସାଲେମ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାର ଭକ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବିବାହ ସମୟର ପ୍ରେମ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅବୁଣା ଦେଶରେ କି ରୂପେ ଆମ୍ଭ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ପୁଣି 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ଗଣାଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ସେବା କରୁଥିବା,
मनोनीत मंडली गाँ हो नगर हो क्षीयबा आउ विशेष करी जेरुसालेम रूपक मंडली हो शत्रु को ता हस्तरे प्रभु देबे किंतु से शत्रुर विचार मध्य प्रभु करिवे। उदाहरण स्वरूप मु ईश्वरंकर अवज्ञा हेली आज्ञा लंघन कली प्रभु मते दुख कले विरक्ति हेले शत्रु हस्तरे समर्पण कले जो शत्रु मते आक्रमण करिबो प्रभु परवर्ती अवस्था रे दया करी आक्रमण करबा शत्रु को मते छाड़बे। देखंतु अर्थात जो माने आमे शत्रु को सुजोग देइछु आउ दउछु प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने आमर आचरण रे व्यवहार रे जो माने आमे शत्रु को सुजोग देउछु हाय हाय से माने दंडर पात्र कारण परमेश्वर नगरी रे सतीत्व दिने वास करुथिला परमेश्वर नगरी रे पवित्रता दिने वास करुथिला परमेश्वर नगर रे पुणी मंदिर रे दिने धर्म वास करुथिला सत्यता थिला किंतु परवर्ती अवस्था रे आउ सेटा नाही हजि जाइछि कौन पाई हजि जाइछि परमेश्वर आम पाई कौन करिसंती व्हाट गॉड हैज डन फॉर ज्यूस पीपल एंड जेरूशलेम पाई पुणी जिहुदा पाई परमेश्वर कौन कौन करिसंती। प्रथम कथा चारिटा स्टेज रे कहिबी सब विषय पढ़िबा पाई आम पाखरे समय नाही चारिटा स्टेज रे कहिबी। देखंतु प्रथम कथा प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने 7 पदरे लेखा अछि अनंतर आम्भे जेते बेले तुम्भ निकट देई गलु तुम्भ को रक्त रे छटपट हेबार देखिलु सेते बेले आम्भे तुम्भ को कहिलु तुम्भे निज रक्त रे लिप्त थिले हे जीविता हुओ हाँ तुम्भे निज रक्त रे लिप्त थिले हे जीविता हुओ एही कथा आम्भे तुम्भ को कहिलु। 4 पदरु पढुछु सुनंतु तुम्भ जन्मर विवरण एही तुमे जन्म हेबा दिन तुम्भर नाभि कटा होई नथिला क्षीयबा तुम्भ को परिष्कार करिबा पई जल रे स्नान करा जाई नथिला तुम्भे लवण रे मखा जाई नथिलो क्षीयबा पट्टी रे गुड़ा जाई नथिलो एही सब मध्य कौरसी कार्य करिबा पाई तुम्भ प्रति दया बहिबा पाई केही तुम्भ उपरे स्नेह दृष्टि न कला मात्र तुम्भे जन्म हेबा दिन तुम्भर घृणायोग्य अवस्था हेतुरु मेला पड़िया रे फोपड़ा जे जेरूशलेम को परमेश्वर मनोनीत कला बेलू इस्राएल को परमेश्वर मनोनीत कला बेलू एवं जिहुदा लोक मानू परमेश्वर मनोनीत कला बेलू एमती छटपट होते आजिकाली जेतेबेले गोटे घर बहु कि गोटे झील जन्म करुछंती छुआ सेते बेलू मौसी माने सासू माने सात्री माने के माने आमे जमा हेई थाउछु तुरंत सेमानंकु परिष्कार करूछु जदि कॉम्प्लिकेटेड हबो केस तबे आमे हॉस्पिटल को नहीं जाउछु हॉस्पिटल रे नर्स माने सेमानंकु परिष्कार करूछंती किंतु प्रभु निजे करिसंती ध्यान देबे तार अर्थ आक्षरिक भावे हेई न पारे तथापि जेते बेले परमेश्वर ए मानंकु बाछिले प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने बाछिला पूर्वरु ए मानकर अवस्था असुचि रे दया विहीन भाव रे माने थिबा बेले परमेश्वर आपनार स्वर्गीय दया प्रकाश करिसंती आ असुचिता सबु निजे प्रभु जल रे धोई रक्त रे थिला बेले धोई ए मानकु परिष्कार करी हाथ रे आनी हेटी तुमर पिला बोली आमको समर्पण करिसं प्रैक्टिकली बुझंतु बेसी समय नै आम पाखरे तेनु प्रथम कथा प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने कौन कौन प्रभु करिसंती आमको जदि आपण 1 पदरु 7 पद पर्यंत पढ़िबे सेही थारे लेखा अछि 7 पद रे जे आमे बहु संख्यक कराइलु जन्म हेला बेलु को जणे थिला प्रभु ताकू पोछापोछि करी पवित्र सूची करी मनोनीत करी आउ ताकू जीवित कले मरी जीव पुणी केही जदि सेवा करबाकू नथिले मरबना बंचबो पिला मरी जीव
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଲେ ପିଲାକୁ ରକ୍ତର ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବନ୍ତୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ତାକୁ ତୈଳ ଫଳେଇ ଲଗାଇ ତେଲ ଫେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ତେଣୁ ଜୀବିତା ହୁଅ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରିଭାଇଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସେ ରିଭାଇଭ ହବ ନାହିଁ ଏ ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ ମୃତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ତାକୁ ଲେଖା ଅଛି ଖାଇଆ ଟିକେ କହିବା ଖାଇଆ ଖାଇଆ ବୋଲେ ଖାଇଆ ଧନ ନାହିଁ ଖାଇଆ जे तू रिवाइव तुम्हें जीविता हुआ जदि तुम्हें बंचीब नाई मरीजीव जेहेतु तुम्हें मो हाथ में पड़िल मु तुमको बाछिली तुम्हें एमती मेला पड़िया पड़ी कहीं तुमको पचार लोक नथिले मात्र मु तुमको दया करी जीवन देली पोछापोछि कली असुचिता दूर कली आ नुआ रूप तुमको प्रदान कली गोटे मंडली को नुआ रूप प्रभु प्रदान करुछंती जड़े लोक को से नुआ रूप प्रदान करुछंती तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने आपण जदि 8 पद पर्यंत पढ़िबे मु पढ़ी दूची शुणु समय ने पुणी आम्भे जेते बेले तुम्भर निकट देई गमन कलु ओ तुम्भ प्रति अनाइलु सेते बेले देखो तुम्भर तो समय तो प्रेमर समय तो आम्भे तुम्भ उपरे अपना वस्त्रांचल प्रसारिलु ओ तुम्भर उलंगता आच्छादन कलु हाँ प्रभु सदा प्रभु कहती आम्भे शपथ करी तुम्भ संगे नियम स्थिर कलु तहिरे तुम्भे आम्भर पिला बेलुठू गधुआ गुधी करी बढ़ेला परे से आपण 7 पद 6 पद मानकर पढ़िबे से यौवन प्राप्त हैला से छुआ यौवन प्राप्त हैला मंडली को बाइबल भाषा रे स्त्री लिंगर व्यवहार करा जाइछि तेणु भिन्न भिन्न शब्द सब एठी मु पढ़िया पई चाहुनी जेते बेले गोटे मंडली यौवन प्राप्त हुए ए पिला माने तुमे पढ़ो ना जेते बेले गोटे मंडली यौवन प्राप्त हुए पिला बेले थिला बेलू मरीजा अवस्था प्रभु जीवन देले मंडली को बंचाइले मंडली भांगी जीवा पूर्वर नुआ रूप देले नुआ नाम देले पुणी शपथ मध्य रखी आपणार कले पितृत्वर नाम प्रदान कले हालेलुया हालेलुया जदि बापार ना माँ जानी नथिबो सेमती पिला मानकू आमे सेमती माँ को सेमती छुआ को समाज रे बहुत हीन तुच्छ करूछु इलीगली आउ अनैतिक संपर्क रखी जो माँ माने छुआ जन्म ग्रहण करुछंती समाज से मानकू घृणा चक्षु रे देखुछि तेणु पृथ्वी जेपरी जिहुदा प्रदेश को जेरूशलेम को इस्राएल लोक मान को घृणा चक्षुर न देखिबो एथिबाई नियम से मानको सहित करी आपनार ना देले ए माने पृथ्वी रे विख्यात हेले द्वितीय कथा एउ जेते बेले से उल्लंघ हेले तृतीय कथा प्रभु से मानको वस्त्र प्रदान कले आपनार उल्लंघता को लज्जा को मध्य प्रभु कौन कले मंडलीर उल्लंघता को आच्छादन कले केमती परित्राणर वस्त्र देखि बोले सुमसी की हालेलुया तेणु इंग्रजी रे लिखाई छी फाइन लाइलेन कपड़ा से देछि फाइन लाइलेन कपड़ा आगरु थिला लाइलेन बोले समस्त मारी पिटी होतले किणवा को तापरे एम्ब्रॉयडरी हेइथिबा कपड़ा से देले पूरा डिजाइन हेइथिबो सिंती कपड़ा पिंधै छंती जेपरी लोक माने जिहुदार मंडली को हीन देखिबे नाई जेपरी जेरूशलेम को हीन देखिबे नाई प्रिय ईश्वर लोक माने यौवन हेला बेलू उल्लंघ जेते बेले थिला से लज्जा अनुभव कला बेलू प्रभु वस्त्रता को घोड़ई देकरी लज्जा को आच्छादन करी आपनार पितृत्वर नाम प्रदान कले गभीर करी बुझंतु बुझेबा पई समय नै मो पाखरे अनेक कथा तळकु तळकु अछि केवल सेतिकी कथा नहीं प्रिय ईश्वर लोक माने पुणी जदि आमे देखिबा 11 पदर लेखा अछि आहुरी आंभे अलंकार रे तुम्भको भूषिता कलु
13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ ତେବେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦେଇ ନାକରେ କାନରେ ବେକରେ ସୁନା ରୂପା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଜନ୍ମିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ପଟ ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ଦୟା କରିବା ଲୋକ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମା ଦୁର୍ବଳରେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଠାଇ କେ ନଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ରକ୍ତକୁ ପୋଛିଲେ ଜଳ ଦେଇ ଅସୁଚିତାକୁ ଦୂର କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା ପରେ ସେ ବଢି 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 ଯୌବନ ହେଲେ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଧାଙ୍ଗଡି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଥିବାଟା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଲଙ୍ଗର ଲଜ୍ଜାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ କେତେ ତତ୍ପ ନିଜର ପିଲାମାନେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମାତ୍ର ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ଗିର୍ଜା ଆସୁନୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କେମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟା ବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ଦିନ ସର୍ବନାୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଘରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯାଇ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁନି ବାଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ମା ବାପା ମାନେ ଆମେ ମୋ ପିଲାର ଦାୟୀ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଶିଖେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାକୁ ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପିଲାକୁ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ କରିବ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସନ କରିବ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୟା କରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଶାସନ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ବାପା ମାନେ ଆପଣ ଶାସନ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କେତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନରକଗାମୀ ଛଡା ବାଟ କିଛି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚତୁର୍ଥ କଥା 12 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନାସିକାରେ ନଥ କର୍ଣ୍ଣରେ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ମସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଦେଲୁ ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ସୁନା ରୂପାରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲ ଓ ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ଓ ପଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଓ ଶିଳ୍ପକର୍ମରେ ବିଚିତ୍ର ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ସରୁ ମଇଦା ଓ ମଧୁ ଓ ତୈଳ ଭୋଜନ କଲ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ଅବଶେଷରେ ରାଗୀର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢୁନୁ କି ପିଲା ଏକ କଲେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛୁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ପିଲା ଝାଡ଼ା କଲେ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛୁ କାରଣ ସେଟା ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ ହେବ ବୋଲି ଏମିତି କରି ପିଲାକୁ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ଆଉ ସେ ନ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବାବୁରେ ଆସ ମା ବୋଲି ଡାକେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ ହାତ ଧରି ଚାଲବାଟା ଶିଖଉଛୁ ନୁହଁ କି ଖାଇବାଟା ନହେଲେ ଖାଇବାଟା ଶିଖଉଛୁ ଯାହା ତାକୁ ବୁଝୁନାହିଁ ତାହା ଶିଖଉଛୁ ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ଏଇଠି ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଯା ବୋଲି ଶିଖଉଛୁ ବୟସରେ ବଢିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବୟସରେ ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଜରେ ଏକ କରୁଥିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଲୁଛୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏଡେ ବଡ ଟୋକା ହେଇଗଲୁ ସେଜରେ ଏକା ଏକ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି କଟକରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଳକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଜରେ ଏକ କରିଦଉଛି ବୋଲୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ହଉଛି ପୁଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଜରେ ଏକ ଶିଖଉଛି ମା ଶିଖଉଛି ନାଇଁ ରେ ବାପ ଏଟା କରୁନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରି ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରି ଗଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ ଏଇଠି ଏକ କରୁନା ଏଇଟା ଠିକଟା ନାହିଁ ସେଇଠି ଏକ କରୁନା ସେଇଟା ଠିକଟା ନାହିଁ ଏଇଠି ଟୁଲ ସାଇ ଯାଉନା ସେଇଟା ଠିକଟା ନାହିଁ ନାଳକୁ ଯା ଘୋଡାକୁ ଯା ବୋଲି ଯେମିତି ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶିଖେଇକି ସୁନ୍ଦରା ସୁନ୍ଦରୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଲେ ହାଲେଲୁୟା
ମାତ୍ର ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ପରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏମିତି କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଣୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଡୋଖରା ଡୋଖରି ହେଇଥିଲେ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିବି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟରେ ଆମେ ସାରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ମରଣ କରିନାହ, ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ। ଏ ତ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ପୁଅ ଗିର୍ଜା ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ଗିର୍ଜା ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ଅଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନାପଦ ଯାକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 16 ପର୍ବର 5 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପଢ଼ ତୁମା। ହଁ 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 15 ପଦ ଟିକେ। ହଁ 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 ଭୋଗ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ହେଲା, ଏତେ ବଢିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା, ଏତେ ବଢିଆ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ସେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରର ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ଆମେ କହୁନୁ କି, ଅମକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠିର ଗିର୍ଜା ମତେ ହାଇ ଲାଗିଲା, ଅମକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠିର ପରିଚାଳନା ମତେ ହାଇ ଲାଗିଲା, ଅମକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ଗିର୍ଜା ବେଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲା, ଲୋକ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନା ଫେମସ ହେଲା। ଆମକୁ କେମିତି କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ଯାଇଥିଲି ଗିର୍ଜା ଯେ ହଟା ପାଟଣା ଏକା ହଉଛନ୍ତି। हे जाइथिली गिरजा रे, गिरजा अधा बेलको लोक ठिया ही कौन हेले कहि दउछंती। हे जाइथिली गिरजा जे आउ पिला माने युवक माने गिरजा को आसुनते। ए से गां बेकार मंडली बदनाम के करूची? आमे करूछु ईश्वरंक नाम। तेणु जेते बेले सुंदर हेला, आर सौंदर्य विषय पृथ्वी सारा व्याप्त हेला। 15 पदरे कहिले सौंदर्य रे से निर्भर कला। जो प्रभु पिला बेले मेला पड़िया रे थिला बेलू ताकू शृंखली ने एडप्ट कले, पोछा पोछी कले, खाइबाटा देले, पीबाटा देले, सुना वाला पिंधेले, बेकरे नाकरे कानरे सुना वाला पिंधेले, उलंग थिला बेले वस्त्र पिंधाइले, ताकू बढ़िबा पाई खाइबा पीबा देले। सेई प्रभु को भूली जाई बयस जेते बेले बढ़िला भेंडिया धांगड़ी हेले सेते बेलू निज उपरे निर्भरशील हेले, प्रभु को भूली प्रभु दुख कले, प्रभु दुख कले। ध्यान दिंतु, प्रभु एई भली डिसिजन को दुख करंती। प्रथम कथा प्रिय ईश्वरंक लोक माने कोन हैला जे से मानकर काम से मानकर मुंडरे पड़िबो, आपनकर जुबा मानकर काम तार मुंडरे बर्तेइबे, परमेश्वर शत्रु हस्तरे समर्पण करिवे। जेते बेले छाडी देबे भल लोक मानकु मध्य बंदित्व अवस्था रे शत्रु कार पाई? जुबा मानक पाई। तेणु सेई युवक माने अभिशप्त, जो मानक पाई धार्मिक लोक माने दंड प्राप्त हेबे। अभिशप्त से जदि आमे आपनार सौंदर्य रे, जदि आमे आपनार बल रे,
যদি আপনার ধনরে আমি আমার সুলাবালা উপরে নির্ভর করিবা প্রিয় বাবা মা ভাই ভী মানে পরমেশ্বর ছাড়িদেবে প্রথম কথা লেখা ଅଛି ନିଜର ସେଇ ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇଁ व्यभिचार कले कौन सी लोक सहित व्यभिचार करना दीटा शब्द गोटे हूँ बेश्या कार्य आ गोटे हूँ व्यभिचार बेश्या भिन्न व्यभिचार भिन्न केमती बेश्या हूँ तार प्रोफेशन से बेश्या काम करी पैसा अर्जन करब व्यभिचार हूँ पैसा पाई ना तार बेपार सेटा ना तार गुण सेटा से व्यभिचार काम कर से विवाहित जन को किंतु ता सहित रहिब नाही भिन्न लोक मान सहित संपर्क रखुथिबो आकु बेश्या बोली कहा जाए तेणु परमेश्वर नियम कले शपथ कले आपणार कले तथापि नियम को से माने भांगी विजातीय मानक ऊपर जेते बेले निर्भरशील हेले आत्मिक भावरे प्रभु गणना करूछंती ए माने बेश्या काम करूछंती व्यभिचार काम करूछंती प्रथम कथा 16 पर्वर 16 पद मु अध्ययन करुछि ध्यान दियंतु को भली व्यभिचार से माने कले पुणी तुम्भे अपना अपना वस्त्र रो किछि किछि नै अपना पाई नाना रंगर भूषित उच्चस्थली निर्माण कलो ओ तही ऊपर व्यभिचार क्रिया कलो एपरि कार्य हेबो नै कियबा हेबार ही उचित वस्त्र किए देइतिले वस्त्र बापा मा पिनै दिले कि किए देइथिले परमेश्वर देइथिबा वस्त्र से माने निजर इच्छा रे चली से दान को से अनुग्रह को भिन्न लोकंको पाई जेते बेले खर्च करूछंती व्यय करूछंती प्रभु व्यभिचार बोली गणना करूछंती जदि आपण डुबो लेले जदि आपण परमेश्वरंकर परिचय पाइले जदि आपण परमेश्वरंकर अनुग्रह पाइले जदि आप परमेश्वर तो परित्राण पाइले आत्मा दान पाइले परमेश्वर पाई ही ताहा व्यवहार करबा निमंते प्रभु चाहती बड़पण हेबाकू चाहू नाहंती भिन्न लोकर मोर सीधा देबाकू प्रभु चाहू नाहंती मु तते देइछि रे बापा परित्राणर वस्त्र तू मोर पाई आसबू मोर निमंते मु तते रिजर्वेशन कली तू विजातीय मानक सामना रे सेटा अपव्यय करिबू हालेलुया एटा समस्त करूछु से माने व्यभिचार जो माने आमे करूछु द्वितीय कथा तृतीय कथा आउ आमे कौन करूछु 17 पद मु पढुछि आहुरी आंभर सुना ओ आंभर रूपारे निर्मित जे सकल सुंदर आभरण आंबे तुम्भको देइथिलु तुम्बे ताहा नै पुरुषाकृति प्रतिमागण निर्माण करी सेमानंक संगे व्यभिचार कलो मु सुना देली मु रूपा देली मु धन देली मु तते कानरे नाखरे पिंडेइली मु तते सुंदरी कली मात्र तू सेही सुंदर पाई सेही सुना नै करी विजातीय गोटे लोक मान को तैयारी करिके प्रतिमा सब निर्माण करी ताकु छुआर बहुत तत्वमूलक कथा आ व्याख्या करबा पई समय नै मो पाखरे बहुत लंबा थिबारु जे हमें दान पाइछु अनुग्रह रे पाइछु जहा पाइछु ताहा कौनसी प्रकारे अपव्यय हेई पारिबो आपण लक्षे टंका पाइले प्रभु दया करि दैछंती प्रभुको पाई व्यवहार करंतु आक्षरिक कथा म कहूछि आपण सुना पाइले ताहा लोकक सामने रे बड़पण हेबाकू प्रभु देई नाहंती प्रिय बापा माँ भाई भूणी माने आपण बेकरे पिंधले नाकरे पिंधले सुंदर देखा जाउछंती ताहा परमेश्वर आपण को शपथ करी ताहा प्रदान कर दैछंती मनुष्य मानको पाइलाई मनुष्य को दृष्टि ले ताहा लाई प्रभु रदखत हो जाउछंती गिरजा को आसुछु ख्रिस्टियान आम हेलु प्रभु को अनुग्रह रे समय पाइलु प्रभु को अनुग्रह रे बयस रे बढ़िलु प्रभु को अनुग्रह रे पिला पानी हेला प्रभु को अनुग्रह रे धन बढ़िला प्रभु को अनुग्रह रे व्यापार बढ़िला आमे गर्व करूछु नाय आपण पाई नहंती प्रभु दया करी देउछंती गर्व आपण करि परिबे जदि गर्व करिवे प्रभु को विरुद्ध रे व्यभिचार करूछु आ कोन कले देखंतु 20 पद टिके आमे अध्ययन करिबा एमति करी करी मु सारिबा पई चेष्टा करूछि आहुरी
आम्भ निमंते तुम्हें जो मानक जन्म करिथिलो तुम्हें आपणार सही पुत्र और कन्यागण को नहीं ग्रासित हेबा पाई से मानक उद्देश्य रे उत्सर्ग करियछ। ठीक ध्यान दियंतु आमे जेते बेले पिला माने जन्म करूछु कार पाई जन्म करूछु आमर पाई ना झियो होला बोले मोर झियो पुओ होला बोले मोर पुओ प्रभु कोन बोली कहउछंती तुमर पाई नाय तुमको जदि पिला छुआ हैला आमर पाई हैला तुमे आमर पाई जन्म करबा पिला मानकू तुमे कोन करूछो देवता उत्सर्ग उद्देश्य उत्सर्ग करूछो विजातीय लोक मान को उद्देश्य उत्सर्ग करूछो। गोटे कथा मु बहुत दिन हेलानी चिंता करूछि आपण माने मध्य चिंता करंतु मु जबरदस्त कहिबा पाई चाहुनी आपण को विवेक अछि विचार करंतु जणे जदि मरि गला आज जेमती उठिकी गलु अनेक मंडली रे गिरजा बंद हो जाउछि अनेक मंडली रे उपवास प्रार्थना बंद हो जाउछि अनेक मंडली रे प्रभु भोज मध्य बंद हो जाउछि जदि 3 दिन पड़िला बोले ए गिरजा प्रभु भोज बंद हो जाउछि मरण दिन मध्य बंद हो जाउछि हेले मरि गले बोली गिरजा बंद हेबाटा यथार्थ ना नाइ आपण विचार कर 3 दिनिया पड़ुछु बोली गिरजा प्रभु भोज आउ उपवास प्रार्थना बंद होबाटा ठीक ना आउ करबाटा ठीक आपण विचार करंतु एई जो विवेकर कथा आपण को छाडिली यीशु को विचार बेल को प्रभु आपण को विचार करिवे तेणु आपण निर्णय करंतु कोउटा ठीक आपण निर्णय करंतु कारण गोटे प्रमाण देखि मो आगु को जीवी समय आम पाखरे नाय कारण लेखा अछि टिके पढंतु जिहिजिकल 24 पर्वर 18 पद केमती प्रभु को लोक माने सेवा करंती करुथिले करिसंती ध्यान दिंतु तहिरे मु प्रातः काल रे लोक मानक संगे कथा कहिली पुणी संध्या बेले मोहर भारजिया मला हालेलुया संध्या बेले जार स्त्री मरी जाउची सकाळ उठी की प्रभु जो आज्ञा देइथिले से काम करूछन के आज्ञा करबा हमें भाभी देखिबा टिके के करबा बरं गिरजा बंद न कले बरं प्रार्थना बंद न कले लागबा पाई तुमको एडे बड्डा ही गला मरण गोटे पड़ी मानिकपुर जड़े मरी गले मरी जीवारु से असुस्थ थिला बेलको से पिला केबे ताकू देखबा को आसी नै मोर जानबारे मोर अनुपस्थिति रे आसी ताई पारे ताको पैरालाइज दे जाइतिला से समय अनुसार मरी गला पर विलंब होउची बोली मु कहिली आ जल्दी जल्दी आ शरीर मड शरीर को काढिबा पोती दिबा लोक माने दूर आसुछंती से माने जीवा पई असुविधा हबो मरी तो गला डेड बॉडी को रखी कोन करबा पूजा करबा की जल्दी नहीं जीवा बोली जने लोक भेंडिया पिला आसी कहछि नाही आज्ञा से जने मानत करथिला से मरले ताकू साबुन रे गाधेइबी बोली जे से साबुन आनबा पई चंद्रगिर जाईची से आइले से गधेइला पर में नेबा एटा केमती मानत आज्ञा बंचला बेल को खाइबाटा टिके देबी बोली भाबलु नाही बंचला बेल को से उठी न पारला बेल को एबड छेप बाहर थिला जे पुछबी बोली केबे मानत कलु नाही परिश्रा करूची पुछबी बोली केबे मानत कलु नाही झाड़ा बसुची पुछबी बोली केबे मानत कलु नाही मरी गला जे साबुन रे गाधेइबे बोली से मानत कोन मिलबो मरी गला परे आज्ञा जहा करबार अछि बंचला बेल को कले लाभ अछि मल्ला परे किछि नै तेणु जिहिजी भारजिया मरी गले संध्या बेले मरी गले सकाळु कहउचंती जे प्रभु मते जहा आज्ञा करूथिले म ताहा कहउची के आज्ञा अछंती आम भितरे आमे अछु जे प्रभुकर एमती आज्ञा पालन करबा ए माने होउचंती निदास सेवक माने हालेलुया केबे आमे सिखिबा डेड बॉडी को गुरुत्व दउछु गाँ लोक मैंने पलैबे हाँ मरीगला ताकू छूना 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 हाँ मरीगला ताकू पाउडर दे ताकू अमक दे स्नो दे ताकू अमक चिकन दे कौन हम से चिकन देले बाइबल अच्छी बहुमूल्य पदार्थ देले केते बेले देले जेते बेले प्रतिज्ञ पाई मिश्र देशिया देशर गोटे सिस्टम को एडप्ट कले शरीर को रखी पारे बहुत दिन पाई सेथि पाई सुगंधी गुड़ाक देकी से माने समाधि कले आम तो मरी गला पर 2 दिन रे खत हो जाउची शरीर वर्ष वर्ष रहउची कि
ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଲାଗା ଲଗି ହଉଛୁ ଜାଗୃତି କରି ସେ କଫିନ ବକ୍ସ ଟେକବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଗୃତି କରି ସେ ଗାତରେ ପକେଇବୁ ଆପା ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ହେତୁ ପଡୁଛି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେତୁ ନାହିଁ ସେତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ସୁନା ରୂପାର ଧନ, ଯୋଉ ସୁନାକୁ କଳଙ୍କ କେବେ ଲାଗିପାରିବ ନାଇଁ ସେମିତି ଧନ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 21 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଗ୍ନିରେ ଗମନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର କି? ବାଇବେଲ କିଏ ଧରିଛୁ? ଲିମା ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ଆଣିଛନ୍ତି କି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ନ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଥିବେ। এইটা কি ক্ষুদ্র বিষয়? এটা কি সান কথা? তুমি তোমার পিলামানଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛ। ଗିର୍ଜା ହେଲା ବେଳକୁ ଯାତ୍ରା ବାବୁ ବେଗି ଭାରିଆ ରାୟଗଡ଼ରେ ତୁଣ ସରିଯାଇଛି ଧରିକି ଆ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗିର୍ଜା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ପଡୁନାହିଁ ବାବା ମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପଡୁନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ମରଲେ ମରବ ଏକା। ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଠିଆ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବା ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ଠିଆ ହବ? ଏମିତି ବେଳକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ସେମିତି ବେଳକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ଅଛି ଦୟାର ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ୟୁଥ ମିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଡୁବନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଏଟଲା ଟାଟୁ ଭାଇ ଆସିଲା ନାହିଁ 2 ଥର ଯାକ, ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲି ମୁଁ ତା ଘରକୁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବିନି। ତାଙ୍କ ମା ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ବାବୁ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହେ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ମା ତାର ପାଇଁ। ସିଧା ମନା କଲି, ମା ତୁମେ ଦୁଃଖ କରୁନ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ କହିକି ପଳେଇଲି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କେମିତି ଏମିତି କହିଦଉଛୁ? ନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଆମେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସୁନାହିଁ, ତାର ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ଆମର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ସେ କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ? ଏଠି କଣ ମୋର ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ସକାଳୁ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଚେହେରା କା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିକନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ କଲି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟାଟୁକୁ କହିଦେବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବି। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛି, ଯାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କିଏ ବାରଣ କରିବି? ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଟାଟୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ଥାଉନୁ ଗିର୍ଜା ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯଦି ମାନିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଦେବେ ନା, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦାୟୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଦୀ କରିବେ, ମଦ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିବ, ଆଉ ଖଇନି ବୁଢିଆ ବନ୍ଦୀ କରିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ବନ୍ଦୀ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବନ୍ଦୀ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସର୍ବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଆଡେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ଗିର୍ଜା ନଯାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାକୁ ଧରିକି 4ଟା ଅଧରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। 22 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣର ସକଳ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର କ୍ରିୟା କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯୌବନାବସ୍ଥାର ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ବିବସନା ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘିନୀ ଥିଲ ଓ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲ, ସେ ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ
केमती थिलो प्रभु को समय देले सेथिबाई मु को तेणु मु कहूची गोटिए गोटिए सेकेंड गोटे गोटे लोक पाई इंपोर्टेंट गोटे गोटे सेकेंड से अनुग्रह हमको करूचंती तेणु प्रिय ईश्वर लोक मैंने जहाँ आम अनुग्रह दान पाइछु जहाँ परमेश्वर दया पाइछु आपण पिला माने पेट्रे थिला बेले मरी जाई नाहंती अनेकों पिला माने माँ गर्भरे धरला बेलू मरी जाउछंती आपण पिला मानकु आपण जन्म देला बेले मरी जाई नाहंती अनेक पिला माने जन्म भितरे मरी जाउछंती आपण पिला माने जन्म होला परे मरी जाउछंती आपण पिला माने मरी नाहंती आ छुआ बेलू अनेक मृत्युर समस्या आसीछि तथापि प्रभु छाड़ी देई नाहंती मृत्यु मुखरु आपणको आपणको पिला मानकु मते मोर पिला मानकु प्रभु नुआ नुआ जीवन देइछंती के दे नाही बोली कहि परबा कि आज्ञा जने ठियाई कि कहंतु नाही प्रभु देई नांते सेंती जीवन ठियाई कि कहंतु आज ईश्वरको साक्षात रे किए हमें अस्वीकार करिबा जे मोर पिला सीरियस हेतिला प्रभु छाड़ी देले दया करि नाहंती प्रभु जीवन देई नाहंती किए कहि परबा कि दम थिले कहि परबा आज जाए परा आपण मानकु प्रभु दया करी बयस रे बुढ़ा हेले मध्य सुस्थता सबलता आरोग्य अभाव मोचन करी से आनुछंती अस्वीकार करि हेबो तेणु प्रिय ईश्वरंक लोक माने प्रिय ईश्वरंक लोक माने द्वितीय कथा जे से स्मरण कले नाही प्रथम कथा व्यभिचार कले एमती 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 द्वितीय कथा जुबा बयस को आसिला बेलकु धांगड़ी हेला बेलकु परमेश्वरंकर कार्य को स्मरण कले नाही तृतीय कथा 16 पर्वर 24 पद मु पढछि सुनंतु तुम्हे आपणा निमंते टिकर स्थान निर्माण करियछो ओ प्रत्येक छकरे उच्चस्थली निर्माण करियछो एटा पढ़ला बेलकु आज सकाळु काली राति रे मु ध्यान कला बेलकु मते डर लागला एबे छक को जिबा पाई ए वाक्य अनुसार मु जदि छक को जिबी आम साई रो छक को जिबी जदि मु सेठी समय बिताइबी तार अर्थ मु सेठी गोटे प्रतिमा निर्माण करूछि आज्ञा आपण को पिला माने जदि बाजार रे अछंती आपण को पिला माने छकर अछंती गिरजा हल्ला बेलू छकर अछंती आ प्रार्थना कला बेलू छकर अछंती राति 11 रे छकर अछंती आपण को पिला माने सेठी उच्च स्थली निर्माण करूछंती व्यभिचार अन्य देवतार सेवा करिबा पई एटा पढिला पर मते डर लागला तेणु मोर पुओ को मु कहबी जे केबे मध्य छकरे समय बितौना बापा आ मोर मंडली पिला मानकु मध्य कहबी दया करी छकरे बेसी समय बितांतु जदि बेसी समय बितेबे छकरे सेठी आपण प्रतिमा निर्माण करूछंती अजणात भाबरे आत्मिक भाबरे परमेश्वर को विरुद्ध रे एटा विरुद्धाचरण तेणु 10 आज्ञा भितर कहले मो बिनु तुम्बे आउ कहा को ईश्वर बोली मान नाही ए माने गले निज निज इच्छा रे छकरे समय बिताइले 8 4 जन 5 जन मिसले ताठे 4 जन 5 जन मिसले तार कथा कहले आर कथा कहले मंडली रो कथा कहले ईश्वर को लोक मानक कथा कहले प्रचारक रो कथा कहले बालक रो कथा कहले जो माने आपण माने सुनचंती सहभागिता करूचंती से माने निज पाए निज परिवार पाए एक एक उच्च स्थली निर्माण करिसंती से मान को प्रभु दंड देबे मु कहबा हिसाब रे नहीं वाक्य अनुसार प्रभु छाड़ी देबे से तृतीय कथा चतुर्थ कथा 16 पर्वर 32 पद तापर हमें सारिबा तुम्भे तो व्यभिचारिणी का भार्या तुम्भे तो अपना स्वामी बदल रे जार गुण को ग्रहण करूछ एटा आहुरी भयंकर लागुछ
स्वामी थाऊ थाऊ सीधा सीधा मु कहूँ स्वामी थाऊ थाऊ जे अन्य सहित शारीरिक संपर्क रखुची कि भिन्न संपर्क रखुची सेटा स्वामी जेंती ग्रहण करि परिबो नाई ईश्वर थाऊ थाऊ जे ईश्वर को छोड़ा बाहर समय बिताउची बुलिबार समय बिताउची गपिबार समय बिताउची समालोचना करबार समय बिताउची निंदा करिबार समय बिताउची प्रभु से मानकु मध्य छाड़िबे बिल्कुल छाड़िबे ना। एबे से राजा मानकर राजा विचार करता ही आइबा को रेडी से सजबाज होइचंती विचार करता भाबरे एबे से बर बेसर कन्या को लेबे तापरे विचार करता हेबे तांको विचार बेले तांको सम्मुख रे केई ठिया हे पारिबे नेगा पर्वत गण उप पर्वत गण कोन हबो थरिबो बोली लिखा अछि। आपण किए मनुष्य मानकर गोड़ पुणी गोड़ को गोड़ एंते आंठू को आंठू लागी जीवो ठिया हे पारिबार दम का पाखरे नथिबो सेमति समय आसुछि। तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने स्वामी थाऊ थाऊ जे बदल करुछंती ईश्वर थाऊ थाऊ जे बदल करुछंती पालक थाऊ थाऊ मंडली को पालक को बिना अनुमति रे जे अन्य को डाकुछि आउ मंडली थाऊ थाऊ अन्य लोक मान को जेटा कि प्रार्थना करुछि से स्वामी को बदल करुछि। तेणु यही क्षेत्र रे मंडली रो एई नियम यथार्थ जे मंडली रो बिना अनुमति रे केही मध्य काहा को डाकी प्रार्थना करि परिबे नै एटा यथार्थ नियम। ए गोटे नियम मते खुशी लागुची बिब्लिकली ए गोटे नियम खुशी लागुची। तापर आज अनुरोध करिबी आपण जहा को भी आपण को घर को प्रार्थना को डाकिबे ता पूर्वरु मंडली रो परामर्श नेबे आउ डाकिबे एटा मन रखिथा जहा को भी डाकिबे जदि मंडली परामर्श देबो को काहा को डाकुछंती कोन पई डाकुछंती से केमती टाइप रो लोक मंडली जानिथिबो आपन को परामर्श करिवो। तेनु काहा को डाकिबा पूर्वरु प्रचारक को डाकंतु पालक को डाकंतु डाकिबा पूर्वरु आपन मंडली रो परामर्श नै डाकंतु आपनकर पाई भलो थिबो सेटा मंडली पाई श्रृंखला थिबो सेटा। परवर्ती कथा से स्वामी बदल कले हेबा कथा नाई बेले बेले आमे पालक को मन कर मु पालक अछि बोली कहू नै आध्यात्मिक कथा कहूची बेले बेले पालक को आमे भलो पाइलु पालक को भलो न पाइले तांको बदले आउ का कोले डाकी प्रोग्राम करी दउचु एबो नै आपण भलो न पाइबाटा भिनो प्रार्थना सेवा करबाटा भिनो एटा भिनो सेटा भिनो। गोटे मंडली रे मते डाकिले आगे टिके आसंतु प्रार्थना कर देबे नै नै मु आसबी नै बोली कोन पाए सेठरो पालक थाउनी मु आसबी नै बोली गोटे मंडली घर को जीवाई हमको हजार कथा भावा को सेठी गोटे मंडली अच्छी सेठी गोटे सेवक अच्छी तार बिना अनुपस्थित रे तार बिना परमिशन रे मते तार मंडली से ही मंडली लोकों घर को जीवाटा विधि हेब ना ये मत भाबार अच्छे से मंडली जब आसब मोर गले समस्या ना से श्रृंखला थी। तेणु मु मना कली पंचम कथा 47 पद टिके देखो 47 पद तथापि तुम्भे से मानको पथरे गमन करिनाओ किबा से मानको घृणायोग्य क्रियानुसार कर्म करिनाओ मात्र ताहा अति क्षुद्र थिला परि मणि तुम्भे आपणार समस्त आचार व्यवहार रे से मानको अपेक्षा अधिक भ्रष्टा होइछ। को मानको अपेक्षा एपट पलेस्टिय लोक एपट अमालिकीय लोक एपट सोदोम गमोरा एपट निनिबी एपट अमक समक समक विरोधी देशर लोक माने अछंती से मानक परि नाई प्रभुंकर आज्ञा को अवज्ञा करबा द्वारा से मानक ठारू बळका पाप तुमे करिछ परमेश्वरंकर व्यवस्था को लंघन करी आचरण द्वारा। उदाहरण स्वरूप बाबू माने आमे डाकिलु यूथ मीटिंग को डाकिला परे कहलु गिरजा को आस हाँ बोली कहले हाँ बोली कहला परे आसुना मु कहली तुम युवक समिति जोग दियो हाँ बोली कहले एबे आसुना क्या ठकुचंदी पास्टर को कि पास्टर को ठकु ना प्रभु को
ଠକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଁ ବୋଲି କହି ନାଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଟାଇପର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମାଲା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ପାଇକ ଲୋକ ଠାରୁ, ଏ ହାଡ଼ି ଲୋକ ଠାରୁ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଠାରୁ, ଏ ଦଣ୍ଡାସୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ମୋର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଲୋକର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ। ହଁ ହଁ ଆଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ବିଜାତି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କି ଶୁଣିବା ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବେ। ମାତ୍ର ଆମ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ବୋଲିବେନି, ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏ ଅମକ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ, ସମକ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର ଗିର୍ଜା କି ଏଟା? ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ଗିର୍ଜା ଯେ ଆପଣ ଆଇବେ ନାହିଁ କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଡିକନକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବେ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ତିଆରି କରୁନୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ସପ୍ତମ କଥା, କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲି ମୁଁ? 5 6 କଥା। 57 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। 57 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା, ତୁମ୍ଭର ତୁଚ୍ଛକାରିଣୀ ଅରାମର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗ ନିବାସିନୀ ସମସ୍ତେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ଚାରି ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭର ଅପମାନ କଲେ। ଅପମାନ କରିବେ। ଟାଇମ ଆସୁଛି, ଟାଇମ ଆସୁଛି ଅପମାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଅପମାନରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଯେ ଆଉ ସେ ଅପମାନ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? 56 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସାର ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭଗିନୀ ସୋଦମର ନାମ ମୁଖରେ ଆଣି ନିଜକୁ, ମୋର ପରେ କିଏ ନାହିଁ ହଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡିବ, ଲାଗାଲୁଗି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଯୁବା ମାନେ ମନ୍ଦା ହେଇକିରି ଆଇବେ। ଆଇବେ ନା ନାଇଁ? କାଲିକି ଭୋଜି କରିବା, ଯୁବା ମାନେ ମନ୍ଦା ହେଇକି ଆଇବେ ନା ନାଇଁ? ପାଲାଖେଣ୍ଡରେ କାମ କରିବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ବେଳକୁ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଗିର୍ଜା ବେଳକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ। ମା ବାପା ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବରେ ଭୋଜି ବେଳକୁ ନ ଆଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ଦୁଃଖ କରିବେ। କିଏ ଦୁଃଖ କରିବେ? ସେ ଘରର ଲୋକ ଭୋଜି ନ ଖାଇଲେ ଦୁଃଖ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯେ ସେଟା ସାଧାରଣ କଥା କି? ଆଜ୍ଞା ତାର ଭୋଜିକୁ ନ ଆଇଲେ ସେ ଘରର ଲୋକ ଦୁଃଖ କରିବ। ସେ ଘରର ଲୋକ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ଓଲଟି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପରେ ଓଲଟି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶେଷ କଥା, ତାପରେ ସରିବା। 61 ପଦ ଟିକେ ପଢବା, ଏଟା ଶେଷ କଥା। ହଁ 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 ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ ନିୟମ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତ କରିଛି, ମତେ ସେ ହାଇ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ ସେ ଡିକନକୁ ଦେଖିଲେ ହାଇ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମର ନିୟମରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେବକ ମାନେ, ତତ୍କାଳୀନ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ତତ୍କାଳୀନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିୟମରେ ଚାଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବିଚିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଉ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅସୁଚିତାରୁ ଶୁଚି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୟା କଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ନିୟମରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ ଚାଲିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ନିଜ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି?
कोठी कौन करुची से एपटे आम ईश्वर को सेवा करुछु आज से मंडली गृह रे नाई आज से जेरूसलम रूपक मंडली रूप गृह रे नाई सेवार गृह रे नाई ईश्वर को आराधनार गृह रे नाई कोठी अछि प्रिय ईश्वर लोक मैंने निज पुओ 2 मिनिट आम प्रभु को पाद तली नवेदन करवा जे प्रभु मो पुओ को तुम्हें बुझा ज्ञान दियो प्रभु मो पुओ को छक स्थान दूरीकृत होगा दियो प्रभु मो पुओ को अनेक दल पृथकीकृत होगा दियो प्रभु मो पुओर जीवन बंचाओ प्रभु और मदता को बांधी देछि प्रभु खैनी बुढ़ियाता को बांधी देछि प्रभु व्यभिचारता को बांधी देछि प्रभु आज्ञा लंघनता को बांधी देछि प्रभु तुमरी सेवार दूर को जीवाटा को बांधी देछि तेणु जेपरि से पुनर्बार तुम निकटवर्ती हबो तुम सेवा करिवो तुमर मंदिर को आसीबो तुमको स्वीकार करिवो तुमे मो पुओर उलंघता आच्छादन करिछो मो पुओ को जन्मावधि बढ़ाइछो मो झियो को जन्मावधि बढ़ाइछो प्रभु सेमानकर उलंघता तुमे आच्छादन करी बहुमूल्य वस्त्र देइछो सेमानकर लज्जा को तुमे घोड़ाई देइछो नुआ जीवन शपथ रे देइछो आपनार करिछो आपनार परिचय करिछो तेणु समस्त प्रभु गोटारे स्वीकार करी समर्पण करिबा स्वर्गीय प्रभु तुम आश्चर्य पराक्रम नाम गौरव करुछु तुमको धन्यवाद करुछु तुम वाक्य दे तुम एमान को कथा कहूछ प्रभु तुम्हें परिवर्तन वाक्य देउछ अमान को तेणु तुमको धन्यवाद करुछु प्रभु आज समस्त प्रचारित वाक्य प्रति तुम्हें आशीर्वाद कर प्रार्थना करछि प्रत्येक जीवन प्रभु विपथ गमन रूप बंधन रे बांधी दे प्रभु आज प्रत्येक जीवन भल पाइबा रूप बंधन रे बांधी दे पिता माता अबाध्य हेबार बंधन रे बांधी दे जुक्ति तर्क करिबार बांधी दे प्रभु समय को अपव्यय करिबार रूप बंधन रे बांधी दे से मन को तुम्हें अनुग्रह करे मुकुला प्रभु से मन को निश्चय जे तुम सेवा आराधना करबा पाई एकत्र हेबे।